अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया, अगर आप रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं तो ये वाले अल्फाज आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। ला बातिदोरा, ला बातिदोरा। एल पानियो दे कोसिना, एल पानियो दे कोसिना। ला आचा दे कोसिना, ला आचा दे कोसिना। ला निवेरा, ला निवेरा। El grifo, el grifo. El ablandador de carne, el ablandador de carne. La cristalería, la cristalería. El batidor, el batidor. La licuadora, la licuadora. El cortador de huevos, el cortador de huevos. La esponja, la esponja. La campana extractora, la campana extractora. Los cubiertos, los cubiertos. El mantel, el mantel. La vajilla, la vajilla. La cuchara, la cuchara. El lavavajillas, el lavavajillas. El cucharón, el cucharón. El cortador de pizza, el cortador de pizza. El tazón, el tazón. La encimera, la encimera. El rallador, el rallador. La taza, la taza. La tostadora, la tostadora. El colador, el colador.
La servilleta. La servilleta. El sacacorchos. El sacacorchos. El congelador. El congelador. La cafetera. La cafetera. El escurre platos. El escurre platos. La jarra. La jarra. El fregadero. El fregadero. La bandeja. La bandeja. El caso. El caso. La sartén. La sartén. La tabla de cortar. La tabla de cortar. La vitrocerámica. La vitrocerámica. El papel de cocina. El papel de cocina. La manopla de horno. La manopla de horno. La espumadera. La espumadera. La olla. La olla. थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह नई वीडियो लेके जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।